Nag-start naman. Sige. Maayong adlaw kaninong tanan. Ako si Kelsey Elurada, 5 years old. Ang akong teacher si Teacher Virgie sa Libertad Elementary School, Kauswagan District. Mao kini akong drawing. Ang tema niini, ang bata na himsog ug malipayon sa kindergarten, makit-an dayon. Mao kini akong pamilya. Si Daddy Albert, si Mama Pinky, si Ate Kiray, si Kuya Keroy ug ako. Sila ang gahatag nako og kalipay. Gaatiman, gatudlo sa ako og maayong pamatasan. Mauni akong balay, dira mi magkaulay ug magkaon ug matulog. Dili kami dato, pero malipayon kami kay karon. Lemang kami gaampo, gasimba sa atong Ginoo. Mauna akong eskwelahan, dira kituluan ug sulat, ABC, number, shape, and colors. Mga bata, pagtarong og eskwela para makabot nato ang atong mga pangandoy. Mukaon ta og gulay ug prutas, ug minom og gatas, ug dagang tubig. Mukaon ta og gulay ug gulay ug gulay, mukaon ta og gulay ug prutas. Sabay-sabay tayo. Mukaon ta og gulay ug gulay ug gulay, mukaon ta og gulay ug prutas. Mukaon ta og gulay ug prutas para mahimsog ta. Bawal ang junk food, bawal ang soft drinks para di ka magkasakit. Importante usab sa mga bata na magdula, makalingaw, o maka-exercise sa atong lawas. Ang limpyo na palibot, o dagang tanok, makalikay sa ato sa sakit, o kanunit insog o malipayon. Dili lang kutob. Salamat sa tanan.